L'objectif de ce festival, en fait, c'est d'abord le plaisir du mot, le plaisir de la littérature et le plaisir de l'écoute en partage. Cette année, on a la chance d'avoir 3 grands comédiens de la Comédie Française, Éric Genovese, Claude Mathieu et Guillaume Gallienne. C'est une occasion unique, je crois, pour le public israélien, d'écouter, lire, c'est-à-dire de retrouver à la fois le monde de l'auteur qu'on lit et surtout d'avoir cette lecture en partage. Comment expliquer cet achat? Aucune femme, aucune jeune fille ne porte de feutre d'homme. Parce que j'aime beaucoup Marguerite Duras, parce que je l'ai joué, parce que voilà, c'est le premier, quand on m'a demandé, c'est le premier nom qui m'est venu. Un vieillard qui gesticulait en brandissant une canne et en lançant des injures à tout le vent. Arrêtez ce train! A continué à s'époumoner mon père. La littérature, je pense que c'est une gomme à frontières. C'est un outil de rapprochement qui est merveilleux. יש בזה משהו מאוד מאוד כיף בשביל שחקן לפגוש טקסט ספרותי ולהפוך אותו קצת לתיאטרון. אין במאי, יש לך חופש מוחלט. אתה מקבל את הטקסט, מוצא את הדמויות ואת הקולות השונים בתוך הטקסט, זה הצגת יחיד קטנה, זה כיף גדול. Je retiens en effet quelque chose de très direct. La langue, l'hébreu semble une langue courte et du coup il n'y a pas de fioriture. Et on sent ça chez les gens, il n'y a pas de fioriture. C'est direct, c'est cash et en même temps chaleureux, très chaleureux. מה עושה לך את זה? האור שלך, הריח שלך, הגוף שלך, שגעת אותי. אנחנו מכירים כולנו אחד את השני, כל החבורה פה, אז זה הבחירה של הבמאי, של ארז, כי הוא מכיר אותנו ונוח לנו ביחד וזה, אז אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. זה מרגיש גם מוכר וגם זר בו זמנית. זה מוכר כי כאילו אני מכירה את השמות, אני מבינה מה קורה, וזה זר כי אני לא מדברת צרפתית. זה הכל אותו דבר, אבל אחרת. Je me disais, ces histoires de noms propres, c'est très fort dans mes livres. Les noms des personnages, c'est très important. Et c'est le premier livre traduit. C'est le moment où justement le livre ne vous appartient plus, il est passé dans un autre monde. C'est extrêmement mystérieux pour moi d'entendre les textes lus en hébreu et aussi de regarder le livre où je ne reconnais même pas mon nom sur la couverture. C'est assez magnifique. Ils sont disposés comme sur un plateau. D'ailleurs, Beckett dit l'action se place sur un plateau. Tout d'abord, mieux vaut non pas anti, mais plutôt non. Non-communication. Non-communication. O-A. ou A. א-קומוניקציה. א-קומוניקציה. בוא נגיד, אף פעם לא קראתי קומיקס. זה משהו שלא קראתי אף פעם. במיוחד לא קומיקס על השואה, זה בטוח משהו שלא קראתי. פתאום נורא התרגשתי מזה בסופו של דבר, ולא הייתי מוכן לזה. Avant de monter vers mes châtieurs, je veux te demander pardon. Dans son sommeil. Cette soirée, c'était une soirée un peu exceptionnelle parce que c'était aussi une promesse que je lui avais faite de venir lire pour lui ici à Tel Aviv parce qu'il m'avait dit qu'il ne voyagerait plus. Et entre-temps, il a disparu. Mais c'était pour lui. Ça m'a donné envie de lire.